Liriu mai versículo 6. Shoro numuti, logo bungiu lá, legume serubay adugay lubuidum luadige marihida. La sigira meme bala adugay dari me veyule liabigele Jesus Cristo. Rishati, lunaritagu huagu itera. Lugundu barunumutu tidananigi. Lugundu gafarantu numa lidalarini bungiu, dando dale furisuru gugidina la, kaisi gubarigu dale nararamu ligibugien lurudu lun na choruruni logo lani nana asalbaruni. Agamba yo mele lerengbe Pablo. Shoru lumuti, según versículo 6, shoru lumuti. Kala chodu be Pablo. Bungi ulale agume seragubali lubuidu wadagimanu. Niaba kati lela chodu be Pablo ya lela digbe wadagimanu. Buiti hadan Filipos na bungi ulalira. Lerengbe Pablo anihe a chodu ni le nida. Ibirigu niladi. Shoru no muti. Lomuga anihe gwagili Pablo winwa nyugunye. Laringe meme yela hamuga niha meme dimuri. Shoru no muti kala digbe wadagma no buiti lida hibage. Kawagu laringe Pablo yanule. Kalebu bay laringuni kala busseru bay la subudira guduhon. Saminatina laringu bali la Pablo dimuri le. Luagu igabri leida bay hichagwa tilana ligilisi Filipos honku aluluadig maribungyo. Mabule dagu badiwa idohenyu dabela la chiluru ugirile lido flasule lebuga nyengel be haguwara lu hagabu bidera gwawa. Fago igabri leida bay la daire Paulo flasulira mama ligela gura bahabai. Pero tarihinha historia won según libro to aduga dabela la chiluru Filiposu abala grupo hani wurinha la dairu banya hafuri edunya veio ligia. Iteralinha tagume seru ligili si Filipos. Abahayabi grige ha lu hedere geragu bala hongua lu bungio. Sunsuina gubay wanyahe. Pero lerenge Pablo show numuti kala digubay wadagma no buitihidan. La diga abahigira gwag de grige ha hongua. Lidairemu hadiwa nabureme adiga bay nida le babusseru badugan. O ona habana le nyehi bay babussera la diga bani nuguya. Arigati Pablo ariha numuti lagufulirun luadig mari bungiu lida hibage. La diga abala hedere giragu grige ha hongo lida bay gabri dayaruti. Ligeibi ni lubaiti da garda to wasuru bay capítulo gadr adimre heina. Logo trobuli le hagana gobay itu nuburi hatida ligilisi eni hageti derebu gubanya ligilisi. Mabulay dabay hageti derebu gubanya ligilisi pero anirebuga murusu duruma day hagana gwa. Lebu belarengu Pablo aranse hamay hatrobuli hamawagwa meberese halamaga ilira lawanse ruluadig maribungyo. Mabulay dabay sun labaga irumule financiar tiali ligilisi to leibugun Pablo. Alawa halumutu saragu lugundu tagana go sumbri ligili sito larara magdubon abalaringu nuhala ligili sito agda habali lausensu da larigidan baulumutu lidal nanigi mama ladiga linse sensu lugurile pero ladiga geniduhunyu mege wama grigi ha gufura anda hamuti lani wabure me bision o bision le rula lebe abure me won so dariti Pablo lemeragun dariti Pablo umadagu, dariti Pablo grigi elu hafuri edu balaluagu. Solida walu ha grigi elu hafuri edu luagu luadigmare. Setu wasigru disse hawaii tilana ligilisi Filipos. Lida walu ha grigia ha adaru ten hahabu habuse dugu luhona ha sensulun. Dan larigidan. Senti wasigru disse to iligilisi to Filipos. Lida walu ha grige ha una hatinha gara da lani na dig da go ha alg da hatinha logo ida linha lá la wanseru loadig maribungio ida linha lá lato di Pablo sento wasgru disse to iligile sito Filipos a genial be wa frienderu be yag sudini mero lá lugawara bela wadeiru grige ha oburu tiluena de bungio eni grige ha furi do tinha wawagu la diga mege wamuti. So agamba humana arara magdute ligilisi. Asaya hatin arara magdute ligilisi.
Asaya hatinya ha gumesing banya ahurera rol lanina apostol. Eni hadugunye mama te logo lichugunu titulo hon, sino la duga hadugunye la wadagma nulani na apostolau. Tarara magudunu waligilisi, letenirunu wa tutura, eni luwagu igwagudu baila wadagma nule da larigidan. Agamba humana. Sudini meroti ibini turakerigu tuwaina mubri waligilisin, lenye ilubay wariha saragu grigia, achilura lu hondarun. Pero mama bri sun grigia hara luun, rugu ha maula hanigi sun suina gubay lubungyo. Gibeto wada gen wahaburu gugili wishiga lubungyo. Michwa magi wanigi. Lugundu deregi wa mutile libri kate pero wagwa saminara me mege ruwa la senso li dalwadig maria bureme. Mege wati senso lulaebe lagu da honu asayahati. Lulaebe gaiga baila sayahati fen. Lulaebe ni duhen yu gebegi baila lusu. Gebegi baila duna, gebegi baila buida gule, gebegi baila videra gunia grige luaga iguaudu luweteni rohon wurinya mamaritia. O iraha yimete yuhaya. Luwarihi hawagu ha male escuela banya lu videra gunia se taba bolsun taba cuaderno. Luweteni rohon ke hamaga leteni en la Jesus hon. Sudiniti wesensu. Pero mama sensu sudini tumabay tubarege anigi. Liget li sudini bay lu tachilu wanigi luha burugua bureme. Ligeti sudini bay lula chilru bangheliu muna da libiti grigia. Lugundu bangheliu rugunye gawara la sansiruni lewagie bay. Sun wuribani wada, sun maguigeni, sun angini, sun melefani, sun mananguni ungu, sun barigwa ungu. Mabuidu tilira, mamalumage bungi uliabi. Biniwati sun ha, gufuranda hamali bay. Sun lalehama bay, lumage la bungi uliabin. Eni uwati la mukate gayara hamute duga luaidige hicha guhongwa lubungi sunsina gubay. Eni habaga idulun. Idira golawa bungi ukaisi tila na liligilis ilugufuranda wabailale sungubay wagia. Eni lumanura hawa mato ilereru bungi luaidige woburuno. Eni lugawara bila gufuranda wamani dimurile. Eni luwaria guwongolida dimurile luwaihini dimurile kay wasibu sa teniduhenyo. Aniri buga shaudu nilelida Pablo, gumesa lila bungiu ababuiti wadagmanu hada grigia ha. Furiegi tinagelu wabure melula digubela lige meme wadagmanu tida ligilisi komunion kristiana. Pero furiegi tinagelu bungiu lula digni wadagmanu le tida liligilisi ya uburu gugumaga. Tida liligilisi ondura, tida liligilisi lida ubou. Eni aniri yaba frama seya. Lila gumesa rubali wadagmanu la surubailan. Pero samina tinalela larihi bay Pablo mamate saragu la diga chiluhanya la grige halu afinti en banyalan. Chiluhanya lu afinti en banyala logo Cristo Jesus. Lulani gu banyala bungio. Pero la gufuli rodasi minilan. Lu habaru o gon hama. La uwenedu le lichu bay bungio hon lumage frumetidan. Lige buga naringu bay abala lonu Pablo arienga tu evodia tu matusinti ke lu haranseru bay la hatrobli hamo wogwa. La diga eberese halumuti la lira lawansero lo adig maribungyo. Ahe anya lubay agubri gubanya tani ligili sito. Eni aba lagumesero mafia anyambli hanya gubrigu so aba metadebili du ligili si. Eni baru tilira farengwo. Adiga tilira lu masigiru wa mana dagime uwara. Sianti nariengon masusere du labi trobuli libe nale waganagwa kaisi tila na ligili si. Pero sudini tiyebe luun michugu wamani wani interesi lubarge lani laruiha wabureme interesi. Lutebe frume wasamina ha logu la wanseru luadig mari Kristo li daubo kaisi hagana go grigia. Lutebe wasamina ha frume ni duhenyu luagu li dasi bungio. Eni ahi leberese ha balubay igado wama wapanta luluadig mari bureme. So lunti wa frinderu owe woni wagwa. Hafu wonwe woni wagwa ni duhenyo. Senti wagunda la nyindu frumye. Luti lugunda bala wabungyute. Waba. Sudene merauti lu itera lubalan. So samina tina huagu itera lian Paulo eni richat iluna samina ha itera hubugri. Adiga huguya osira di hun kaisi umadago. Busenti na luaba badina la umada. Buitigin sagweyo. Aba umada le samina hati logo lumada lida sandian la luguchun. Aba umada le furedu ti logo lumada lida lasigrin la loige dan herenguti.
Aba umada le magura bubay solo rugubuidu ladna lu nahaya shubala lumanumada. Olige rugubila naguwarulun. Aba meha umada ligili sito luma Paulo. Aba ligili sito agda habalu lau sensu. Aba ligili sito agda habali lau tumadagua. Lau tafuri edun eni lau sensu lehon habay. Anire ubafu ida gufuran duamani dipenditi la lawansero la rua habungio. Logo i Gabriel da be gufuran duamani aguarunin eni dasi le rula li be bungio tuligilisi. Harita goti hunu agusua dali Paulo tuligilisto. Versículo 2. Subudi lumutigen bungio lo aguweri la na lugu huagu la ulumweri insi habuni le lichugu be Jesu Kristo nun. Amuri hatina lida ayumra gunin lubungyo huagu. Luntima la weri dun hinsi habu lida subudi luma gunfaranda lida sunkate. Kabu garinga ganali be nido hanyo ni numadagu. Ida lalaringu Pablo shorulani logo bungi ulale agume serubay adiga lubuidu wadagmanu lida habagare. La sigire meme bala adiga idarime veyule liabigile Jesu Kristo la diga mege wataligilisi. To guforanda tumuti lani Kristo bision. To oburuti lani Kristo bision. Luwodi luwadiga discípulo guveio larigi veio. Eni gufuranda wala bision le minilani duhanyo anire la ora gawara la badugni wadagmanu babugo nafagu na dugni wadagmanu nabugwa. Pero herengu bailuwa wanseru wabugo ruga. Mosu wafurenderu alugurei luene de Cristo hon waduhanyo. Pero mosuge walidi hania lido tidunei lereru bungyo to ashibu bali samina. Dimure guanar guto adiga tilu gawara bela lahi bichu sifiri sando. Kama duna lida lahuaha. Lu labagay da guagdunu kawani. Lu tobru bailan luena de bungyu lu bau baulebay. Pero lu ginyen wagambu bailan lumalali bungyu lau lichugu wadasin. Lau gafara waman. Da la purichi honu abuiti uganu lebay. Mege ti bungyo ligilisi lidadale ugunya bay. To agda hatulau madagwa. To agda hatulau furiege. To agda hatulau sensu. Ugarinya ha nyindu banyalu hadugni luwadig mari bungyo. Pero sudiniti kai gufuranda wamani ugunya veyo. Mamala mosu wasamina ha solorugu luun wona habala. Sino luwa tau habala grige waranser bala grige turagari guguana ligilisi. Luun wodi adigay wadagmanu lebay. Luya tabuna wogunu waligilisi lula furugu dubala luganu te Kristo ligela rengu bay Paulo. Gumese lali wadagmanu le hida. Ruha li bungyo asandiruni hida lugawara bayla. Kate hachilirun daga lebeha. Nagura bahanyitera la kelichug ni bunge asandiruni le hida frumeti weyu. Lubaru ogo bayla ishige asandiruni le hida. Luhadiga meme bayla luwadiga mari. Darime wagambuni tifidun. Darime wagambuni limvirunu afidu. Awisarawa Laura talilan. Luwadurangu lumo wabureme eniluluma badola lusuanda. Sudini tilugu furando amani versikulo le. Ibini yusso mali labri versikulo le ni duhnya ringina lagufulir bay bungi luwadig maribida. Widu merauti. Pero le lalo habay Pablo ya. Le lalo habay Pablo. Aba ugirile afurugu dubali bangelio. Aba ugirile lubaru ogo bailida la dimure hono inaru nile. Eni ligie lalo habay. Lumarara mu bailan la furugu duno bangelio le dagalebe dan. Dagalebe ubo. Le ringe Pablo subusi tinun kala wadag mono dagalalibe bungi lida bibagay. Eni na furi dunya lubaru ogo la bungi laulira. Lumarara mu baila hadugni wadag manule dari home o dari timirun wafidu. Ligia li dal versiculo nefu, luunsu. Aba la dimure halbugri kate le puntuality. Aringina, amuri hatina, nihanna muri habay li dal najumurogun lubungi uhuagu. L'ultima, la weri du hinsi habulinya. La diga li da weri la hinsi habuni ti da hanigi grigia, haba grigia haladigo. La diga weri la hinsi habu lubungyu.
Lida wairi la hinsiya ha bugrige luagu bungiu. Arufu da hamuti hinsiya ha buni ligia logu luadig mari bungiu. Hada grige guanarg. Uwati ubafu wairi gutimati lo hinsiya ha bunin. Sungrige ha hinsiya ha bubanya. Liduhenyo uwati arara mutia. Lugundu ubafu hinsiya ha buni. Ubafu hinsiya ni. Ligela ring bi Paulo. Amuri hatina lubungiu lumararamu lubai la mahina le lida hibagay. Insia ni mahina lida bay habagay tila na ligilisi. Filipos lugawara bilabuga hagufliru lumabungiu. Enini ha insia ni le temegeru bay waligilisige ugunye veyu lutumahina bailan. Ahe buin wagi ahe abuncha wagi laulinsi habu abure mesagu veyu. Mafara gulubadu anufude. Merede badu wasaminara logu tadugunu waligili si sun kata imunadon. Kaina buga abinahat ya sun kata imunadon. Nidu hanyu sianti itera badi wala kaisi huru. Luti wasamina halogu larue habungiu kaisi tachamura gu shobuli. Larigi tabuinchu shobuli lau sagon aba lafuru gudunu walira lenyehilu bay lemegerua. Niha lanishigu Larue ha Jesu Cristo. Le temegeru bay ligilisi tauburu. Eni lewamegeru bay wagetila na ligilisi wafrinderun. Waitibri wasaminaru solorugu logu warara magduni. Larue ha bungiu. La wadugu kultu dimasu la egi dimasu. Wawenda gudunu wa templon. Waganye ha busu. Wadugu nile wadugu ni ligita. Pero masamina hatu walogu wafuidun. Masamina hawagia. Wa yusuru nubri tinahunyu templu buritoni duhanyu lugawara bela watou hagrige sagaweyu. Luwaranse ha disiplugu. Luti tabagay dagu ligilisi, nilu tabagay dagu ligilisi. Mosuya tagawa ha lida lidune wabure me Jesu Kristo. Lida lidune, lida larufuda ha. Lida lidune sifrisando. Itera regube garla tabagay dagu ligilisi. Eni megetu ligilisi tabagay dagu gunyeveyu. Abagay dago ni minila retomaru ayalani duhanyu le feri di walibay. Abagay dago ni nila wafrinderuya. Adagay kate, segun Cristo. Waye hani ligabri Cristo. Waye hani gabri leida bay la dagay luwadig marida bay tarana magduwa ligilisi. Ulaw balay gabri ligawa dagay. Friengiti Pablo, law li furangun, lubungyu, amuria hena lo habunchu, ibirigu halawinsiani, logu gena furida. Friegiti Pablo, lu habunchi bala lau gufarando li da sunkate, minila lu furangu la bision hon. Friegiti Pablo, segundo versículo disse, lu gien ganua da haidi hama, lu subusi bay la hon kala buidu bay, kala wuriba bay. Friegiti ge Pablo lu habagay du bala labu ge rumani. Ida warihini sumbri kate puntuality le ogbay la dimure ha Pablo, warihinya ugudai gilani na bagari. La dimre hanyalira logo testimonio. La dimre hanyalira lubugri la furangwagdiniwa. Igabri. La ubay labusera wabure me wabagay dun. Lu wadairu bala kay grigia, lu hadairu bala kay grigia madurunti aliya Pablo. Lubri le waringa lumali badi walan. Lumali badi walan. Lugundulida gali waman mindila anila brikate uribati wadug ramu da gwarg. Ini aba la lira lubusiga no badi wala lu larue habungio. Hasta mafia yusulu muti lira lu laweiru ligibuge wabure mesuwa da gusera gdawa. Lora teli lu mama badi wala lebu na busiga no. Lora teli lu wafuri dubala wawogwa. Lora teli lu waburu bay lainaru ni le kailu bay. Lora teli linduhan yu lu wapuri shegu bala mama luun wagamba guwongwa sino lu wagamba gduni inaru ni le lu ubo. Luwariha gduni linaru Kristu lobo. Luwasubudira gdunu lereru bungi lobo. Luwasubudira gduni banghelu lelu ubo. Lenyen lubay logwa lila hafinyeru saragu grige. Lenyen lubay hakutia ni grige bungio. Enilidaba ubo hagana guaba rasa o generacion. Lenyen lubay wela lakutio wa bungio. Mege itimati angrigia mama la purichi hono hon lau dimure. Sino lau ligabri wabagay dun. Luharihi bayla milaguru la wabagay. Milagro la wabagay.
Hawaduhan yun, habri aligidago ba niya hongwa saraguwaya sulagu ibagari tidaligilisi, niha aleishu bay ibagari tuligilisi. Lo burunwa, lani wabureme bisyon. Furiegi le puntuality, wabuncha la insieni, gadasi badiwa. Gufanando bay mosulalida o malinyua rubungi sagweyu, alo heligi bebo. Wabuncha la uluwatu bungi udamele wondaru wamo, wanugba uremu, wanugba salumu, wanugba dimure ile wabingi lumage bungi ulagu weyo logu semana. Eni wegeme shaguba wadagwa. Gibeti afienti ugunya aba hanyuro aluha avivamiento. Aba hariengu midi badina tida ondaru nitola diga uwati bagari tina, uwati avivamiento tina. Eni gibeti hadage amuri hatiambri renovacion, la baigabri le radicality. Sudini tilun renovargo badu wala wongua, o iserigo badu wala niduha nyulida, ligabri wasamina. Da ligabri origini bagari, eni lida linyuaru wabureme Jesusu. Lunti vicha gu wongua lugawara bailan, amul daru wala wabagay segun ligabri Jesusu weyu larigi weyu. Eni hon hamuri habanya, avivamiento, lutinarengu hon, inyura bay barihin, ariha bagay yagubao. Ariha bay kala, aniha bay bungiyu, laduga nya bungiyu kate wairiguti. Laduga nya wabureme kate wairiguti. Abalasuru la furia do Pablo, lulabuinchu hibagari, lau lirisha. Lulabuinchu hibagay lau lirisha wabureme, lelishu be Jesu Kristo. Ruwalamga wairiguni lubungiyu lagu, aringanali buga. Mamu ogura bahaya libegyano, sino ogura bahaya aba estilo lanina ibagay. Le adiga bay lulabaw shuba la uhabu, la wabureme. Lugundu dame le hariegu grige hongwa. Dame harihinibu. Dame harihini bagay kay sibusay. Labihi bay bungi wairi gunin. Dame wabagay dun kay grige ha inebe habutin logay godo. Labihi bay bungi inebe seni wairi gunin. Dame le binyura honwa. Labihi bay bungi wairi gunin. Le sarago bay baluhan. Maluha bay disse. Adiga amuru guanrgu lu bay binyuru ni barihi. Lu bayhi ni laniha bay bungi ariha. Adig. Laniha bay bungi adig. Amuri habalumage lu gawara bay la lefege shuni bagu. Ariha bamugay. Eni ugen guanrgu aringa tinabun. Sorprender lu badi bula wabureme. Derege bo banigi lun. Ruba inebe se lubungiu, ladiga wairiguti, uragwati, richati. Ladiga lalibe wawagu, abakate wairiguti, animobati. Legumese lalibe wada, amuri hatina lumage, lugawara bela lubaru gola, lao. Pero anichi guleni duhenyu sudiniti lugawara bela woburuni la purishono uganu lebe. Sudiniti woburuni luene de Cristo Jesus. Suha obruti luene de Jesus Cristo. Fegelo mutibungiu hagu, luharihi bela milaguru lela digbay bungiu. Veyu larigi veyu. Megi hamutigirige hagayagu banyawaw Cristo Jesus. Ahara dibulun. Recibi bali, abakate buitu mero itilira. Pero busentige wabure mela digu milaguru. Ida habaga igirige ha bobo gubanya. Basubu diragun. Pero machilu roginya lumat. Pero lo idiga nyere la gamba hatiani duhanyunu. Enino madagu. Hinse tibulu wabureme. Nembusembe baharu lu Kristo li da orale, daraba itubene banigiluba. Renga balon na bureme Jesusu. Subusitinu hilabanu agu. Darana mutitubene na nigiboba. Ahara tinabu kaisi na bureme ni kaisi na salbaragule. Lumage ugunye. Psatina na ibugu buma, labuge uwarani. Irisho, lumaderege goungu. Lusuanda. Itarala.